Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Nawaitu ta'allum ta'lim wal ifada wal istifada wal hatta ala tamassuki bi kitabihi wa sunnati rasulih wal tidalata ala al-huda wa du'a ila al-khair li maradati wa thawabihi. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi darin amin ila an qala wa min a'zami ma yadullu ala muhabbatillah husnul ittiba'i li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan daripada paling besarnya hal yang menunjukkan orang itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebaik-baiknya mengikuti apa yang disunnahkan dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka betul-betul mengikuti sunnah-sunnahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai diriwayatkan Sayyidina Abdullah bin Umar, tatkala beliau pergi ke negeri Syam, beliau ikut jalan yang pernah ditempuh oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke negeri Syam. Dan di mana baginda Nabi istirahat, beliau di situ beristirahat. Bahkan di mana baginda Nabi Muhammad buang air, beliau di situ buang air, karena memang beliau ingin 100% mengikuti sunnahnya baginda Nabi Muhammad, karena kecintaan beliau kepada baginda Nabi Muhammad dan kecintaan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengikuti apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qadaman ala qadamin, setapak demi setapak, sunnah-sunnahnya baginda Nabi Muhammad diikuti oleh mereka semua. Bahkan Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, beliau pernah mengatakan, semua sunnah-sunnahnya baginda Nabi Muhammad sudah aku amalkan kecuali satu. Waktu itu beliau masih mengajar, kecuali satu, rambut sebahu. Karena baginda Nabi SAW, beliau punya rambut bainal jummati wal wafra. Ya, rambut beliau ya panjangnya sebahu. Tapi di akhir hayat daripada Habib Abdullah bin Al-Haddad, beliau memanjangkan rambutnya sampai beliau wafat. Sebelum wafat beliau mengatakan, aku sudah sempurna melakukan sunnah-sunnahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi daripada tanda orang itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tanda yang paling besar yaitu dia mengikuti apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Dalam surat Al-Imran ayat 31 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakan kepada mereka umat Muhammad Muhammad, "in kuntum tuhibbunallah," apabila kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ya, Allah memerintah kepada baginda Nabi Muhammad untuk mengatakan kepada kaumnya, kepada kita umat muslimin, ya apabila kalian cinta maka ikuti aku. Ya, yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah zat yang maha pengampun dan maha rahim, maha pengasih dan maha penyayang. Itulah apabila betul-betul orang itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan 100% mengikuti apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya semoga kita semuanya dengan banyak bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita mengikuti sunnah-sunnahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang selalu mengikuti baginda Nabi Muhammad dan mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan kelak dibangkitkan bersama beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
agar kita bisa mendapatkan syafaat beliau, agar kita bisa berkumpul bersama beliau, bisa berjalan di Shiratal Mustaqim bersama beliau, bisa minum air telaga Kautsar daripada tangan beliau, dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga bersama beliau, dan bisa memandang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang bisa memandang wajahnya baginda Nabi Muhammad di akhirat, maka mereka termasuk golongan orang-orang yang bahagia, bukan termasuk golongan orang-orang yang celaka. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.